Um, Hi ma'am, Mochi Buns po. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns. Hi ma'am, Mochi Buns. Sa taas ma'am, ito ma-recommend ko ma'am, red bean and ube po ma'am. Dito ma'am, peanut butter naman po. If you want ma'am, pwede mong i-consider yung sets namin. Para yung hindi mo maubos, you can take home the rest. Hi sir, hi ma'am, Mochi Buns. Hello ma'am, Mochi Buns. May palaman na yan ma'am ha. Hello ma'am, Mochi Buns. Hello ma'am, grabe oh. Kanina, di ba, 5 lang. Ngayon, ano, 4:30, 5:30 pa lang, oh. Hello, ma'am, Mochi Buns. Ay, Ano ito, mochi? yes, ma'am, yung dough mismo, ma'am. Pahawak ko lang, ma'am. Yung puti kasi, custard yun, ma'am. Kung gusto mo may extra mochi inside, yung mga nasa taas, ma'am. Magkano ganito? 150 siya, ma'am, pero 2 piraso na po. Hi, ma'am, Mochi Buns. Pag may gusto ka, ma'am, pwede mo rin sabihin sa akin dito, ma'am. Dalawa yung pila namin sa dun sa dito. May feeling na siya, ma'am. Gusto niyong hawakan para may idea ka din sa lambot niya, ma'am. May feeling na siya. Sa taas, ma'am, peanut butter ma-recommend ko, tsaka ube, ma'am. Sa bilog, ma'am, itong dalawa naman po. Kung savory gusto mo, ito niya, mga yan, savory. Anything else, ma'am? Okay po, ma'am. Isang blue? Isang blue? Isang blue? Bakit may Nutella doon? Wala lang. Isang blue si ma'am. Ay, ma'am, Mochi... Ay, sige, kunin ka na sa ma'am. Thank you so much for giving the extra, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am, Mochi Buns. Hi, ma'am, Mochi Buns po. Hello, ma'am, Mochi Buns po. Hello, sir. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Hello, ma'am. Mochi Buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Ay, hello, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo na yan, ma'am. Hello, ma'am. Pwede mo siyang hawakan din, ma'am, para may idea kayo sa lambot mo. Para siyang squishy, ma'am. Di ba nauuso na yung squishy ngayon, ma'am? Sa TikTok, edible pillow, sabi nga nila, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo na rin siya. Erika, doon ka sa kabila. Yung ganito, ma'am, mabenta sa amin yung may mango, ma'am. Pwede mo rin siyang hawakan, ma'am. Para sa TikTok, ma'am, baka napapanood niyo na.